بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ انڈیا یو پی سے ہمارے بھائی ہیں محمد رئیس صاحب۔ ان کا شوق ہے بکرے فربا کرنے کا، بکرے پالنے کا۔ سنت کے طور پہ وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ وائس میسیج کیے ہے اور ان کے بعد میں نے ان کو پکچرز کا کہا کہ بکروں کو ایک تو پکچر دکھائیں ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کو خوراک کیا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تھی کہ تاکہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ فربا کر سکوں۔ تو بڑھتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ رئیس صاحب کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں انڈیا سے، میرا نام رئیس بول رہا ہوں، جگہ یو پی سے، انڈیا میں یو پی سے۔ جی، میں آپ سے ہیوی ویٹ بکرے کی فیڈ کا فارمولہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں 1 کوئنٹل تلک کا تو بکرا بنا لیتا ہوں، اس سے اوپر کا میرا بکرا نہیں بن پاتا، اس لیے پلیز میری بہت آپ سے ریکویسٹ ہے۔ میں آپ کا 1 سال سے چینل دیکھ رہا ہوں، اس لیے آپ مجھے کوئی فیڈ کا فارمولہ بتائیں، مجھے آپ بتا دیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، آپ اس پر ویڈیو بنائیں، میرا بکرا قریب 1 کوئنٹل 1.5 کوئنٹل کے قریب ہو جائے، 1 کوئنٹل 60 کلو کے قریب ہو جائے، ایسا فارمولہ بتانا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے تو پہلے میں اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے بکرے کی پکچر مجھے بھیجیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کیا خوراک اس وقت آپ دے رہے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں۔ لیں جی، انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں۔ ایک بکرا ہے، بالکل یہ سمجھ لیں کہ بیتل ٹائپ ہے، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، اور بھی بکرے ہیں۔ میں اس کو مکہ، ہاں، اچھا، باجرہ، مکئی، باجرہ، گیہوں اور چنا تھوڑا سا مکس کر کے اس کو دانہ دیتے ہیں، بنڈا بنا کے۔ ٹھیک، اور آپ کے جو بنڈے بنائے ہیں اس میں سے بھی میں نے ایک بچوں کا بنڈا بنایا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسٹامک آپ کا جو پاؤڈر ہے آپ کا، وہ بھی دیتے ہیں ہفتے میں 2-3 دفعہ۔ تو آپ مجھے ایسی گائیڈ کریں، میں اس سنت رسول کام کو میں اپنانا چاہتا ہوں، میں اس کام کو بہت آگے تک لے جانا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی سنت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور میرے پاس میرے گھر کی چھت ہے، اس پہ قریب ابھی تو میرے پاس قریب 5-6 بچے ہیں، تو قریب 30 کے قریب ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے، تو میں اسے جو ہوں اسی میں انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت کو اپناؤں گا اور کام کروں گا خود دل سے۔ اس لیے میں آپ کی ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کی جو بھی دوا آپ بتاتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی میری مدد کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ تصویریں انہوں نے بھیجی ہیں، چھت کے اوپر ہی ہیں، 4 بکرے الگ سے ہیں اور 1 بکرے کا الگ انہوں نے دیا ہے، کہ اور بھی یہ تصویر بھیجی ہے، وہ یہ ذرا بکرا تھوڑا ہیلدی لگ رہا ہے ان کی نسبت۔ ہاں جی، اور کیا کہا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں اپنے نبی کی سنت کو اپنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت ہی پال کے آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ میری جو ہے مدد کریں،
ठीक है, ये हो गया। और क्या? डॉक्टर साहब मैं आपको कल फोटो और डालेंगे बच्चों के। अच्छा, जो मेरे पास है ही नहीं अभी फोटो मोबाइल, ठीक है, और मैं दूसरी जगह पे हूँ। ठीक है। मोहम्मद रईस साहब, मुझे बहुत खुशी हुई है। पहले भी मैंने इब्तिदा में भी आपको वेलकम किया था, एक दफ़ा फिर वेलकम कर रहा हूँ। और आपके नेक ख़यालात और जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए आप फ़िक्र ना करें, बेहतरीन से बेहतरीन इनकी परवरिश हो जाया करेगी। थोड़ी सी मेरी मारूज़ात पे आपको अमल करना पड़ेगा। एक तो हर 3 महीने के बाद इनकी डीवर्मिंग करनी ना भूलें। डीवर्मिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको जो डीवर्मर सेफ से हैं वो बताऊंगा, लेकिन आपके यहाँ मिलते हैं, नीलवर्म मिलता है, नीलवर्म से इनकी कर दें बिस्मिल्लाह करके। पहले गुड़ खिला के खाली पेट इनको सुबह आप निहार मुँह ये पहले गुड़ खिलाएं थोड़ा, और फिर उसके बाद इनको जो वज़न के हिसाब से है वो आप दूध में मिक्स करके वो डीवर्मर को वो इनको पिला दें। एक तो मेरी जान मोहम्मद रईस साहब, आप ड्रेंचिंग गन ले आएँ। ये ड्रेंचिंग गन से पिलाना है ताकि इनकी ड्रेंचिंग ना हो, फेफड़ों में ना दवाई या कोई चीज़ जाए। उसके बाद इनको जो खुराक आप दे रहे हैं उसमें थोड़ी मुझे कमी महसूस हो रही है, वो है प्रोटीन की। आप भले आप इनको मकई दें, मक जो कह रहे हैं मकई दें, काले चने भी दें, अगर महंगे हों तो उसकी जगह दालें अगर आपके पास सस्ती हैं, अगर वो काली दाल तो वो दे सकते हैं, लेकिन काले चने दें ज़्यादा बेहतर है। तो ये परसेंटेज में मैं बता देता हूँ, ये फार्मूला आप इसको फॉलो करें। जो आपने कहा मकई भी, बाजरा, दूसरे ये सारी चीज़ें मिला के 20% यानी 20% ये दें। खाली मकई भी दे देंगे तो वो भी ताकतवर है, बाजरा भी ठीक, जो आपको इजीली अवेलेबल है। ये 20% ग्रेन्स हैं, ये दाने हैं, अजनास। ये आपने यूपी से ज़्यादा अच्छी उर्दू कौन समझता है। तो मेरी जान, आप काले चने इसमें 32% वो डाल लें, और चौकर गंदम या चौकर गेहूँ यानी वीट ब्रैन वो 30% डाल लें, और खल बिनौला बग़ैर छिलके के 20% वो डाल लें। मिनरल मिक्सचर मिल जाए 2.5% ये डाल दें। नमक खाने वाला भले आप ½ % या 1% भी डाल सकते हैं। ये खुराक है मुकम्मल। ये आप इसकी वजह से ये इंशाअल्लाह ताला इनको आपने वो देते रहना है। ये जो बकरे आपने तस्वीरें भेजी हैं, इनको रोज़ाना कम अज़ कम आधा किलो ये राशन देना है आपने, और हफ्ते में 2 दफ़ा इनमें, आगे सर्दियां आ रही हैं, बल्कि हमारे यहाँ चूँकि मैं थोड़े ठंडे इलाके से आपसे मुखातिब हूँ, इस्लामाबाद, तो यहाँ तो सर्दी ठीक ठाक, मैंने कोट भी पहना हुआ है। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, धूप भी है लेकिन फिर भी सर्दी है। तो मेरी जान, एक तो लेकिन आप छत पे रखे हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर इसके बाद आपने क्या करना है कि इनको हर एक को
कोई 50-50 ग्राम या 50 ml, ये बड़े बकरों को हफ्ते में 2 दफ़ा तेल आपने देना है। सर्दियों में तेल का तेल या अलसी का तेल, ठीक मेरी जान। गर्मियों में सरसों का देंगे। और अगर समझते हैं कि आपके यहाँ गर्मी है अभी, तो बेशक भले आप 2 दफ़ा हफ्ते में वो दे दिया करें। तेल मिला के वही जो राशन है उसके अंदर ही मिक्स करेंगे तो दे दें बिस्मिल्लाह करके। वैसे पिला भी सकते हैं आप ड्रेंचिंग गन से। ज़्यादा बेहतर है कि आप वही जो राशन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ही मिक्स करके दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इनकी सेहत हो जाएगी। और थोड़ा सा चूँकि आपने सुन्नत नबवी की बात की है, तो इनको थोड़ा सा कोशिश करें कि इनको चराने के लिए ले जाएं। अगर कोई चरागाह है आपके करीब तो उसमें ले जाया करें। 2-3 घंटे चराई कराया करें इनकी, फिर ले आया करें, ठीक है। अब हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या हालात हैं, और आपके यहाँ ख़ास तौर पे जहाँ आप रह रहे हैं, अगर कोई करीब है चरागाह या कोई जगह है चरने की, तो इनको ग्रेजिंग ज़रूर कराएं, इनको घुमाएं फिराएं, ले जाया करें, सिर्फ छत पे ही ना रखें। फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे भाई मोहम्मद रईस साहब का इस शौक़ में और इसको परवान भी चढ़ाए और आपके इसमें खूब बरकत डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है। दुआओं में याद रखें। और बच्चों की जब आप भेजेंगे तो मैं शीर खार जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से फार्मूला दूंगा, ठीक है मेरी जान। सारे घर वालों को, सारे जितने भी वहाँ पे आपके हमारे भाई रहते हैं, उन सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कीजिएगा और दुआओं के लिए अर्ज़ है। फ़ीमान अल्लाह। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह लोगों पर रहम करने वालों पर रहम करता है, इसलिए तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी से कोट कर रहा हूँ। फ़ीमान अल्लाह।